पिनले किछि एंता लुक आसबा एटा डबल सफ्टा रे अछि ब्लेज थीम रे चेस्ट पट्टी सफ्टा बहुत बढ़िया कलेक्शन डेटा आसी जाइछे डबल सफ्टा पूरा यूनिक डिजाइन सफ्टा देखुन ट्रिपल सफ्टा रे अछि टेराकोटा डिजाइन अछि तापर बोइतो डिजाइन रो डबल बोइतो रे अछि देखुन एटा ऊपर डबल मयूर रे अछि सब दुल्हन कलेक्शन माने आज आसी जाइछे शेल पैटर्न रे एटा डबल सफ्टा रे ओटो आ घोड़ा डिजाइन रे अछि ने कोणार्क थीम ऊपर एटा गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन डेटा आसी जाइछे आचर भी सफ्टा रहउछे आ एटा देखुन तार ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा डिजाइन रहबा आ ब्लाउज पीस वर्क रहउछे लंबा चौड़ा भी साड़ी रो बहुत बढ़िया अछि त जन माने भी टिके हेल्दी अछन से माने कंफ्यूज रे थिसन कि मात्र 1800 रे साड़ी माने भल हवा कि नाही बोली देखुन बहुत बढ़िया अछि साड़ी तार आंचल भी पिंधले भी बहुत बढ़िया लागुछे ब्लाउज पीस वर्क रे देखो बहुत डिमांडिंग थिला आगरो भी देखैथला वीडियो रे आंचल डिजाइन तो पूरा गॉर्जियस अछि वीडियो के स्टार्ट करबार आगु आपण मानको गोटे रिक्वेस्ट कि प्लीज हमर चैनल के टिके सब्सक्राइब करो मु सब बेले ट्राई करू छ आपण मानको लागि बेस्ट कलेक्शन रे संबलपुरी साड़ी रो वीडियो आनबार लागि हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जाइछु वैष्णवी हैंडलूम के आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा सबु थर तो 700 रेंज रो देखौ छ जनता ब्याघरिया व्यवहार दवा लागि आज नवा भर्सन कलेक्शन माने देखावा नवा भर्सन कलेक्शन माने सब आस देखमा देखो इरा देखुन इरा स्टार्ट होला इरा उडे देखुन इरा उडे डबल बॉर्डर रे देखुन ब्लाउज पीस वर्क रा ये डबल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क रे आसी जाइछे देखुन इरा श्री यंत्र डिजाइन अछि ना आंचलटा आंचल आसबा आ इटा होछ देखो ब्लाउज पीस वर्क रे देखो वर्क रे आसबा आ इधर प्राइस टा केते रहउछे इटा 6200 रे पाइजबे 6200 टंका रे मात्र 6200 रे ब्लाउज पीस रे वर्क पाइजबे देखुन ब्लाउज पीस रे वर्क केते सुंदर डिजाइन पदम फूल कलसी गोडू डिजाइन रे अछि देखुन इटा फिर देखो इना उडे ब्लू रेड आसबा देखुन ब्लू रेड रे इरा उडे नवा डिजाइन रे अछि ने पूरा देखुन पूरा बहुत बढ़िया लागुची इरा उटे इरा होछि आंचलटा झुंटी डिजाइन रे देखुन कितने साफ काम माने पूरा छै इटा भी ब्लाउज पीस वर्क इटा भी वर्क आस देखुन इटा भी हे ब्लाउज पीस वर्क रे आसुची ब्लाउज पीस वर्क रे देखुन कितने सुंदर कलेक्शन आसी छै आ इतर प्राइस टा केते रहउचे सेम प्राइस रहबा 6200 टंका रे इटा भी आसी जाउची देखुन एटा रेड प्रिंट इटा भी पूरा बहुत बढ़िया लागी काम अछि देखुन इतरे भी ब्लाउज पीस वर्क इतरे भी ब्लाउज पीस वर्क अछि पत्तर डिजाइन रो ना आ इटा होछि देखुन फुल बॉडी टा देखि दो एटा होछि फुल बॉडी सब ब्लाउज पीस वर्क रो 6200 रे आसबा लाइट कलर रे आसबा लाइट कलर देखुन लाइट कलर जहा के पसंद देखुन लाइट कलर ऊपर गुटे आसीला लाइट मेरून कलर कोणार्क डिजाइन रे अछि ना कोणार्क थीम रे इटा आसी छै आ इतर इटा होछि आंचलटा श्री यंत्र डिजाइन रे अछि देखो इटा भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा आ इटा होछि फुल बॉडीटा इटा भी हे 6200 टंका सेम प्राइस रे इटा भी आसी जाउछि देखुन कोणार्क थीम ऊपर इटा गुटे बहुत बढ़िया कलेक्शन डेटा आसी जाइछे पिंक रे बहुत डिमांडिंग कलर इटा आ डिजाइन भी तो बहुत बढ़िया अछि देखो बढ़िया रहबा देखुन इटा होछि आंचलटा इटा आंचल आसबा इटा ब्लाउज पीस इटा भी वर्क आसबा आ इटा होछि सेम प्राइस भी रहबा 6200 टंका रे फुल बॉडीटा देखुन इटा होछि माछो शंख अछि फुल डिजाइन बहुत बढ़िया डिजाइन इटा अछि इटा भी ब्लू कलर रे ना सुमति कलर रे रेड कलर सुमति कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन आंचलटा हे सेम डिजाइन अछि आ इटा भी ब्लाउज पीस वर्क इटा सब ब्लाउज पीस वर्क रो के डबल बॉर्डर सब डबल बॉर्डर ब्लाउज पीस वर्क डबल बॉर्डर सब ब्लाउज पीस वर्क रो आसी जाइछे देखुन इटा होछि फुल बॉडीटा इतार भी प्राइस हे 6200 से 6200 रहबा देखुन ब्यागरे व्यवहार दवा लागि आ भी आके देखमा भासना कलेक्शन माने आउरी अछि ब्यागरे व्यवहार दवा लागि देखुन जंदा कि 700 रु स्टार्ट होछि हमर साड़ी सेटा देखे दामा देखो इने देखुन 700 टंका 700 रु आसबा इरा आसी गेला 700 टंका आज का पूरा मिक्स करके देखमा ना आज मिक्स करके पूरा देखमा इरा होछि 700 टंका इरा रेगुलर जनता देखसो इरा देखुन आंचल आसबा आंचल आ इटा होछि देखो फुल बॉडी तार बॉडी रे गुटे गुटे एंता बुटी डिजाइन हे के आसबा लंबा चौड़ा भी साड़ी देखुन बहुत बढ़िया रहबा इता भी कलर ऑप्शन सब आसी इता कलर ऑप्शन देखुन पूरा बंडल मिली जिबा इरा पूरा बंडल आसी जाउ छे सब कलर रे इटा आसी जाउ छे देखो जहा जेंटा भल होछि जल्दी जल्दी टिक चिन्ह मारी करी ऑर्डर करो देखुन इतार पूरा बंडल आस इरा देखुन इटा पूरा बंडल सब इतार बंडल आसबा जाके भी जेंटा पसंद लगबा कलर चार्ट माने हमें तांको पठे दमो हमको WhatsApp रे मैसेज करबे जेंटा वीडियो पसंद लागबा टिक चिन्ह मारी के पठाला हम फुल फोटोटा दे दमो आ बहुत लोग पचरथले WhatsApp नंबरटा वीडियो रो स्क्रीन रे देखुन नंबरटा फ्लैक्स होचे बहुत लोग कमेंट भी करूछन नंबरटा नै देबा बोली बाकी वीडियो रो स्क्रीन रे सब बेले हम नंबर आसुचे हमें नंबर कहूछु भी एड्रेस टा भी हमें कहूछु कि आपन संबलपुर आसुन समले मंदिर आसुन हमको कांटेक्ट करबे हमें निजे रिसीव करिहिमु कि आपन जदी ट्रेन रे आसु छ रेलवे स्टेशन रे थाई के हमको कॉल करबे नाले समले मंदिर तक आसी गले भी कॉल करले समले मंदिर तक आसले कॉल करले भी बेसी दूर नाही न हमें निजे ही रिसीव करछिमु ओटे आसी गला ये मेरून कलर रे छै ना इटा 1000 रे इटा 1000 रे आसबा बहुत बढ़िया इटा होछि आंचलटा आ इटा होछि फुल बॉडीटा शाइनिंग भी देखुन कितने शाइनिंग बढ़िया होछि जे फुल बॉडीटा इतार भी बहुत कलर मिली जिबा 1000 टका रे सैंपल देखे दउछ 1000 टका रे देखुन इतार भी पूरा बंडल आसी जिबा बंडल पूरा देखुन लागबा हमें ताके कलर चार्ट माने पठे दमा
एम्ब्रॉयडरी वर्क रो एटा गोटे देखन मेहंदी कलर रे आसी वाला देखो तार भी देखन बहुत कलर आसबा एटा देखन तार आंच एटा होची आंचलटा आ एटा होची फुल बॉडी टा ना पूरा फुल बॉडी रे एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि आई तार प्राइस बहुत कलर आसी जबा सेम प्राइस 1000 टंका रे एटा भी 1000 टंका रे आसी टंका रे आसी एटा व्यवहार देबा लागि बहुत कलर आसी जबा देखन गोटे ब्लू रे आसी जबा ब्लू रे अछि देखन एटा भी कॉफी कलर रे आसबा तार तापर एटा गोल्डन कलर रे मोठा कलर रे आसबा एटा जामु कलर रे आसबा ए सब कलर आसी जाउ कलर माने आसी जबा देखो एटा देखुन एटा आसी होला आसबा 1100 रे एटा 1100 टंका रे 1100 रे शाइनिंग बॉर्डर भी देउछि ना एटा बॉर्डर भी दबा एटा देखुन ब्लैक आ एटा अछि गोल्डन कलर रे तार भी बहुत कलर ऑप्शन माने आसी जबा जेके भी जेंटा पसंद लागबा देखुन एटा सब तार कलर माने अच्छे एटा सब तार कलर माने एटा सब आसी जबा देखो बंडल भी आसबा तार 1100 जाके भी जेंटा पसंद लागबा हमें व्हाट्सएप रे मैसेज करले कलर चार्ट सब पठे दमु नाको एटा 1100 टंका रे 1100 टंका रे सब कलेक्शन 1100 रे पाई जबे एटा आसबा 1200 रे एटा आसी गला 1200 टंका रे आसी गला एटा कॉफी कलर रे अछि कॉफी कलर रे देखुन गाढ़ा कॉफी कलर एटा होची आंचलटा आ एटा होची फुल बॉडी टा देखुन एटा भी छोट छोट बुटी डिजाइन पड़ी मजे बुटी डिजाइन रे लाइनिंग हे के आसबा एतार भी बुटी कलर माने आसी जबा एटा 1200 टंका रे 1200 रे पाई जबे एतार भी देखुन चारटा कलर आसबा एतार भी चारटा कलर आसुची एटा कॉफी कलर मेरून कलर ग्रीन आ ब्लू कलर रे आसबा चारटा कलर एटा आसी जाउची मोठा एटा मेरून कलर रे एटा ग्रीन कलर रे ई मोठा टिके अलगा आसबा एटा सेटा एटा टिके से गेरुआ टाइप रे अछि एटा पूरा मोठा रे अछि मोठा रे अछि एटा देखुन तार कॉफी कलर रे कॉफी कलर रे आ एटा सब सेम प्राइस रहउ सेम प्राइस 1300 रहबा 1300 टंका एटा देखुन 1350 रे आसबा एटा 1350 रुद्राक्ष बॉर्डर रे एटा माछ बॉर्डर रे एटा माछ बॉर्डर रे बाकी एटा थिला रुद्राक्ष बॉर्डर रे एटा 1350 एटा होचे तार आंचल भी हे एम्ब्रॉयडरी रे अछि एम्ब्रॉयडरी रे अछि इतरे भी ब्लाउज पीस पाइ इतरे भी ब्लाउज पीस आसी जाउ ब्लाउज पीस या खाली माछ बॉर्डर लागि बोले टिके अधिका रेट अधिका पड़बा नाला सेम डिजाइन पूरा रहउछि आइ तार कलर ऑप्शन भी मिलिबा ना तार भी कलर ऑप्शन सेटा जेंडा देखले पांचटा कलर एटा भी सेम तार पांचटा कलर मिली जिबा पांचटा कलर मिली जिबा एटा 1400 रे आसी एटा आसी गेला 1400 टंका रे हां एटा होछि पैरोट ग्रीन और ब्लैक बहुत डिमांडिंग थिला आगरो भी देखै थिला वीडियो रे देखो आंचल एटा होछि आंचलटा ना चक्र डिजाइन रे एटा होछि फुल बॉडी टा देखो आ ओइ तार प्राइस टा केते रहउ 1400 रे पाइ छै एटा 1400 टंका रे आसी जाउछि एटा भी कलर ऑप्शन मिली जिबा एतार भी कलर ऑप्शन माने मिली जिबा ई कलर टा भी बहुत बढ़िया लागुछि देखो एतार देखन आ गुटे एटा ग्रे कलर रे आसबा एटा ग्रे कलर रे अछि ना ग्रे रे ब्लू कलर रे एटा ग्रे कलर रे आसी जाउछि थान डिजाइन रे आसबा एटा थान साड़ी एटा भी बहुत चलछि ना एटा भी बहुत डिमांडिंग साड़ी एटा होछि देखन आंचलटा ता देखन आंचल डिजाइन टा हम सब वीडियो रे एटा देखौ छु कहला जे कि आउट ऑफ स्टॉक हे जाइथिसी बहुत लोग स्क्रीनशॉट पठेथिसन तो अवेलेबल नाही था तो फिर थरे जदी स्टॉक आछे बेले सेते लगे हम देखे देसु कि स्क्रीनशॉट मारी के जदी पठाबे हमें आपन को पठे दम एटा पार्सल रे आउ पार्सल में आउ थरे कहि दउ छ बहुत लोग फिर भी पचरासन कि माने आसला परे पार्सल देमो बोली हमर कैश ऑन डिलीवरी नाही हुए सब बेले हम वीडियो रे बतौ छ कि कैश ऑन डिलीवरी नाही हुए हमर प्रीपेड ही हेसे आपन जेंटा वीडियो रे देखु छन जदी जेंटा पसंद लागला आपन स्क्रीनशॉट पठाबे स्क्रीनशॉट पठाले जदी हमर पाखे अवेलेबल थिबा से स्टॉक हम फुल फोटो तो पठे दम आपन मन को तो आपन गाना करबे आपन फोन पे हो गूगल पे कैसे भी यूपीआई थ्रू रो हमको जदी पेमेंट कर दले आ एड्रेस टा देबे बेले हम पोस्टर रे पठे दसु पोस्टर रे मिली जिबा ने मिली जिबा अपन घर बसी के आराम से पाई जिबे इधर कलर ऑप्शन रे कलर ऑप्शन माने सब आइ तर प्राइस टा किते 1700 टंका रे आसी 1700 रे पाई देखुन इटा भी हे 1700 टंका रे आसी 1700 रे मजे डिजाइन टिके टिके सब न चेंज हो चेंज रहबा नाला बाकी पूरा सेम डिजाइन अछि देखुन बहुत बढ़िया कलर माने आसी छै इटा भी आसी जिबा 1700 रे 1700 टंका रे इटा आसी जाउ छै इटा उठे देखुन इटा भी आसीबा से 1700 रे इटा आसी गेला हे 1700 टंका रे सब आसी जिबा हे 1700 टंका रे आसी जाउ छै इटा एटा भी से 1700 टंका रे इटा भी तो शाइनिंग आउछ देखुन सिंगल बॉर्डर रे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी छै इटा भी हे 1700 रे स्क्रीनशॉट मारबे फुल फोटोटा मिली जिबा हां इटा उठे देखुन ग्रे कलर रे अछि ग्रे कलर रे इटा भी हे 1700 ना ब्लैक रे सब 1700 रे आसबा इटा उठे आसी गेला देखो सुमति कलर रे इटा नेवी ब्लू रे डार्क कलर पूरा नेवी ब्लू इटा भी हे 1700 से 1700 रे आसबा तार बाद इटा उठे ब्लू कलर रे इटा भी से 1700 इटा उठे आसी गेला सब एटा 1700 रे आसी सब 1700 रो कलेक्शन 1700 कलेक्शन जहा के जिनटा भल लागुचे जल्दी जल्दी ऑर्डर करू बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी छी कम प्राइस रे पूरा इटा भी हे 1700 टका 1700 रे सब आस तार बाद इटा उठे इटा भी हे इटा होचे बर्फी डिजाइन रे ना बर्फी डिजाइन আছে ऑरेंज कलर रे 1700 सब 1700 इटा आसबा इटा सब 1700 टका रे आसी जाउचे देखुन इटा गुडे देखुन ब्लैक रे कम प्राइस रे केते सुंदर ब्लैक कलर रे से 1700 रे इटा भी हे 1700 इटा पूरा नवा डिजाइन टे आसी छी देखुन इटा देखो इटा उठे ग्रीन कलर रे
দেখুন এটা হাতি ডিজাইন আছে তলে হাতি ডিজাইন রে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডি টিকে দেখি দেব এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা भी बहुत डिमांडिंग सब बेले तो हमें এটা ভিডিও রে দেখাউছো बहुत डिमांडिंग এটা মানে কালেকশন মানে নাই रहबा আর এটার প্রাইস মাত্র 2000 এ পাই যাবে 2000 টাকা এটার भी বহুত ডিজাইন মানে আছে না এটার भी बहुत ডিজাইন আসবা মেরুন কালার রে এটা আসি গলা মেরুন কালার রে আসবা এই হাতি ডিজাইন রে আছে না হাতি ডিজাইন রে তার বাদ এটা ଗୋଟେ ডিজাইন দেখুন এটা আসবা 1800 রে এটা 1800 টাকা রে বক্স প্যাটার্ন আছে না বক্স প্যাটার্ন আছে এটা হচ্ছে আঁচল আর বডি ডিজাইন পুরা সেম रहबा এটা ব্ল্যাক কালার আর গ্রিন কালার রে আছে 1800 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা भी 1800 এটা 1800 র এটা 1800 র কালেকশন এটা দেখুন যেটা মই পিন্ধি ছে দেখুন হ্যাঁ सेम डिजाइन रहबा कलर भी सेम इटा जन पिंधी छे बहुत लोग माने इटा जन माने टिके हेल्दी थिसन से माने भाबसन कि लंबा चौड़ा आसबा कि नहीं तो देखुन मैं एते लंबा छ लंबा चौड़ा भी देखुन बहुत बढ़िया आसी छे आ देखि दोन कुचो भी देखुन केतेटा पड़ी छे देखि दोन 1 2 3 4 5 6 7 8टा कुचो बेले भाबी पाछन लंबा चौड़ा भी साड़ी रो बहुत बढ़िया होचे तो जन माने भी टिके हेल्दी होचन से माने कंफ्यूज रे थिसन कि मात्र 1800 रे साड़ी माने भल हवा कि नाही बोली देखुन बहुत बढ़िया होचे साड़ी तार आंचल भी देखुन पिंधले भी बहुत बढ़िया लागुचे माने हमर एज रो भी समस्त आराम से पिंधि पारबे समस्त पिंधि पारबे समस्त एटा भी हेई 1800 एटा देखुन तार कलर माने आसबा एटा सब कलर ऑप्शन रे आसी जाउ कलर ऑप्शन रे आसबा लंबा चौड़ा से सब सेम रहबा सेम रहउचे हेई 1800 टंका रे एटा आसी जाउ एटा सब कलर माने तार एटा आसी जिबा এটা দেখুন এটা भी এটা টিকে ডিপ কলর রে সবু কলর এটা সবু কলর রে আসি যাଉଛି এটা গুটি নয়া ডিজাইন এটা भी থান শাড়ি রে আসলা এটা থান শাড়ি রে নয়া ডিজাইন রে আসছে দেখুন এটা 1900 আসবা এটা 1900 টাকা রে আসি যাଉଛି 1900 রে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটার কলর অপশন রে আসি যাଉଛି কলর অপশন রে এটা भी सेम प्राइस 1900 রে আসছে এটা भी 1900 টাকা রে আসি যাଉଛି সেম পুরা প্রাইস রହୁছে এটা গুটি দেখুন এটা 2000 রে আসবা 2000 টাকা রে দেখুন সবটা ডিজাইন কেতে সুন্দর লাগুছে যে এই কালেকশনটা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর তার ফুল বডিটা দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ছোট ছোট ফুল বর্ডার আছে না ছোট ছোট ফুল বর্ডার রে আসবা দেখুন এই কালেকশনটা भी बहुत बढ़िया লাগা দেখুন ডেইলি ইউজ লাগি ব্যবহার দেবা লাগি বহুত बढ़िया बढ़िया শাড়ি কম কম দাম রে পুরো আসি যাইছে এটা भी सेम से 2000 রে আসি যাবা এটা 2000 টাকা রে 2000 রে সেটা কুম্ভ ডিজাইন রে আছে না কুম্ভ ডিজাইন আর সবটা ডিজাইন ছোট ছোট পড়েছে আর এটা ওটা দেখুন ব্ল্যাক কালার রে আছে ব্ল্যাক কালার এটা भी 2000 রে আসি এটা भी 2000 টাকা রে আসি যাচ্ছে 2000 রে আসি যাবা এটা भी দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা কত টাকা পড়ছে এটা भी 2000 রে এটা भी 2000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা এটা কত পড়ছে সেম প্রাইস এটা সব 2000 টাকার কালেকশন 2000 এর কালেকশন এটা 2000 এর কালেকশন মানে এটা আসি যাচ্ছে স্ক্রিনশট মারি কি পঠালে আমি তার ফুল ফটোটা দে দমা এটা ফুল ফটোটা সবুনা মিলি যাবা এটা भी হেই 2000 টাকা 2000 রে এটা ডিজাইন টিকে টিকে চেঞ্জ হচ্ছে কলর ডিজাইন চেঞ্জ রহুছে কলর भी अलग রহুছে দেখুন এটা भी 2000 এটা भी 2000 येलो कलर रे ना येलो ब्लैक रे आसी गला এটা ওটা মেহেন্দি ব্ল্যাক রে আসি है হেনতা হি লম্বা চৌড়া এই সব শাড়ি भी আসবা এটা সব হেই 2000 টাকা রে রহি আসি যাচ্ছে দেখুন এটা भी 2000 টাকা সে 2000 রে তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা আসি গলা দেখুন সবটা ডিজাইন রে না সবটা ডিজাইন রে এটা আসবা 2400 এটা তার আঁচল 2400 টাকা 2400 আঁচল ডিজাইনটা দেখুন কত সুন্দর লাগুছে বহুত বঢ়িয়া হইছে আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার আর এটা পিঙ্ক রে গ্রিন কালার আর এটা হচ্ছে এটা আসবা 2200 রে 2200 টাকা রে আঁচল দেখুন এটা भी 3 লাইন সবটা দিয়ে দিয়েছে না 3 লাইন সবটা আসবা 3 লাইন সবটা দিয়েছে ছোট ছোট লাইন দেখুন কত সুন্দর লাগুছে এটা এটা দেখুন এটা ডবল বর্ডার রে আসবা এটা পার্পল কালারে এটা মিলন সবটা ডিজাইন আছে না মিলন সবটা ডিজাইন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা ডবল মিলন সবটা রে ডবল মিলন সবটা আর এটার প্রাইসটা এটা মাত্র 2900 রে পাইছে 2900 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন কম প্রাইস রে भी ডবল বর্ডার আসি যাচ্ছে কালার রে লাইট কালার রে এটা আসবা এটা সে এক ফুটিয়া বড় মিতাল কাম হইছে না লেখেন এটা দেখুন আঁচল আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা লাইট কালার মাত্র 2700 রে এটা 2700 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা भी बहुत সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা ওটা দেখুন মেহেন্দি কালার রে মেহেন্দি রে এটা হচ্ছে মেরুন কফি কালার মেরুন কালার গাঢ়া মেরুন কালার আছে এটা আঁচলটা এটা স্বস্তিক ডিজাইন আঁচল আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 2900 রে পাইছে 2900 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন চক্র ডিজাইন রে আছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস মাত্র 2500 রে পাইছে 2500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে বেবি পিঙ্ক রে না বেবি পিঙ্ক রে পার্পল কালার কম্বিনেশন আঁচলটা হচ্ছে ব্লু কালার রে দেখুন আর ওইটার প্রাইসটা কত রহুছে মাত্র 2900 রে পাইছে 2900 টাকা রে এটা হাফ সবটা উপরে আছে না ডিজাইনটা এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা এই ডিজাইনটা भी बहुत बढ़िया লাগছে আজ পুরো বহুত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আসি যাইছে দেখুন এটা আসি গলা লাইট কালার রেড কালার আঁচল দেখুন মেরুন কালার বড়িয়া আঁচল দেখছি বড় আঁচল দেখছি বড় শাড়ি লেখেন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা মাত্র 2600 রে পাইছে 2600 টাকা রে
देखो 2600 टंका रे एटा ई कलेक्शन टा आपण मानकू मिली जिबा मात्र 2500 टंका रे रामा ग्रीन आ एटा रेड कलर रे एटा कॉपर सल्फेट कलर रे तार एटा कॉपर कलर ऑप्शन रे एटा डबल कलर आसी होचे 2500 रे पाइबे एटा दुईटा कलर आसु जे खाली दुटा कलर रे आसबा तार एटा उठे देखुन तार बाद एटा आसी गला एटा सॉफ्ट डिजाइन ऊपर एटा सॉफ्ट डिजाइन रे डिजाइन टा देखुन बहुत बढ़िया रहबा देखुन एटा पूरा सी हाई प्राइस रो साड़ी रो डिजाइन दे दिछे ना देखुन एटा तीन धाड़ी सॉफ्ट होचे ना एटा 3500 टंका रे एटा आसी जाउचे एंता तो एंता टाइप रो कलेक्शन माने पूरा गदा गदा होचे देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन एटा आसी एटा देखुन ऑरेंज कलर एटा आसी छै ऑरेंज कलर ऑरेंज रे ग्रीन कलर एटा से मिलन सॉफ्ट डिजाइन दिछे ना सॉफ्ट डिजाइन एटा होचे आंचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे होचे आ एटा होचे फुल बॉडी टा एटा 2600 रे पाइबे 2600 टंका रे एटा आसी जाउचे लाइन लाइन डिजाइन हे के आसबा एटा 2600 रे पाइबे एटा 2600 टंका रे आसी जाउचे एटा उठे देखुन एटा तार कलर ऑप्शन रे एटा थिला ग्रीन कलर रे एटा आसी गला ऑरेंज कलर रे देखो आ एटा उठे अछि ब्लू आ लाइट हाफ ब्लू रे ना हाफ हाफ कलर रे 2400 रे पाइबे एटा 2400 टंका रे आसी जाउचे एटा उठे हाफ हाफ डिजाइन आसबा देखो एटा उठे हाथी वाला ना हाफ हाफ डिजाइन अछि हाफ हाफ कलर रे हाथी डिजाइन आ एटा मयूर डिजाइन रे 2600 टंका रे 2600 एटा उठे आसी गला देखो एटा सॉफ्ट डिजाइन येलो रे ऑरेंज येलो रे रेड कलर रा सॉफ्ट डिजाइन आसबा एटा 2800 रे पाइबे 2800 टंका रे देखो सॉफ्ट डिजाइन भी इतरे दे देई छे एटा उडे देखन मठा रे ब्लू कलर डिजाइन टा भी बहुत बढ़िया रहबा देखो एतर प्राइस 2600 रे पाइबे 2600 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उडे देखन सुमति रे मेरून कलर आसबा सुमति रे एटा आसी गला मेरून कलर आसबा एटा हार्ड डिजाइन रो सॉफ्ट हार्ड डिजाइन रे टेराकोटा डिजाइन आसबा देखो एटा होचे आंचल टा ता आ एटा होचे देखुन फुल बॉडी टा आ एतर प्राइस 2300 रे पाइबे 2300 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उडे देखन रेड कलर रे ब्लू रेड रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आसी गला 2800 रे पाइबे 2800 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उडे देखन लाइट कलर रे आसीला लाइट मेहंदी कलर रा आंचल टा भी देखुन बहुत बढ़िया लावा मेहंदी कलर रे अछि ना मेहंदी कलर रे आ एटा होचे फुल बॉडी टा आ एतर प्राइस टा एटा 2700 रे पाइबे 2700 टंका रे एटा उडे देखन मेरून कलर रे मेरून रे एटा कॉफी कलर कॉम्बिनेशन अछि ना रेड मेरून रे रेड आगे लागी पूरा काम अछि देखुन आ एतर प्राइस टा केते रहउछ मात्र 2600 रे पाइबे एटा 2600 टंका रे आसी जाउछे देखुन 2600 टंका रे एटा उडे भी बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि प्राइस 2600 रे 2600 टंका रे 2600 टंका रे एटा उडे तो बहुत बढ़िया लागुछे देखुन सॉफ्ट डिजाइन ऊपर एटा होचे आंचल आ एटा होचे फुल बॉडी एटा भी स्क्रीनशॉट मारथिबे फुल फोटोटा मिल जिबा एटा होचे देखुन पदम फुल डिजाइन अछि ना लाइट रे रेड कलर तले ऊपर सॉफ्ट डिजाइन आसबा एटा भी सेम प्राइस 2600 रे एटा भी 2600 देखुन रेड कलर रा आ एटा होचे फुल बॉडी 2600 टंका रे आसी जाउछ सुमति कलर रे एटा देखन सुमति कलर लाइट कलर सुमति कलर अछि आ डीप कलर रे भी अछि ना आंचलटा अछि ब्लैक कलर रे आ इतर प्राइस एटा भी 2400 रे पाइ जबे एटा भी 2600 टंका रे आसी जाउछ तार बाद एटा गुटे देखि दोन आसी गला एटा पर्पल पिंक रे ना पर्पल पिंक रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि देखोन एटा भी 3D पैटर्न ऊपर आसी जाइछ एटा प्राइस टा केते रहबा 2900 रे पाइ जबे 2900 टंका रे एटा आसी जाउछ एंदा तो कितने सारा कलेक्शन अछि देखोन पूरा गदा गदा कलेक्शन एते तो देखबार पॉसिबल नै से बाकी थोरे खाली घर के विजिट करू इनो आपण घर के विजिट करले इनो सब टाइप रे आपण देखि पारबे वीडियो रे हमें देखे दउछु टिके शॉर्ट रे एटा होछि तार फुल बॉडी टा देखो एटा नामा ग्रीन रे देखो एटा होछि आंचल टा ना आ एटा होछि फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा केते रहबा एटा भी 2900 रे पाइ 2900 टंका रे एटा भी आसी जाउ देखोन मयूर डिजाइन रे एटा मयूर डिजाइन रे आसी गला कॉफी रे रेड कलर रे बॉर्डर आसबा एटा 3D पैटर्न रे अछि ना देखोन आंचल ला देखोन स्वस्तिक डिजाइन रे आंचल टा देछि आ एटा भी सेही 2900 रे पाइ जबे एटा भी सेही 2900 टंका रे आसी जाउ छे ए ओटे देखोन 3D पैटर्न ऊपर आसी गला 3D पैटर्न रे ब्लू कलर रे बॉर्डर आसबा ऑरेंज रे फुल बॉडी रा एटा प्राइस 2800 रे पाइ जबे 2800 टंका रे आसी जाउ छे एटा ओटे देखोन 3D पैटर्न रो एटा 3D पैटर्न रे आसी गला एटा भी बहुत बढ़िया कलेक्शन आंचल आइटा होछि फुल बॉडी भी सेम प्राइस 2800 रे एटा भी 2800 टंका 2800 रे पाइ जबे सब एटा 3000 भीतर साड़ी 3000 भीतर साड़ी तापर ब्लाउज पीस वाला टिके देखमा 3000 ऊपर देखन एटा 3D पैटर्न रे आसबा एटा सब ब्लाउज पीस वाला सिंगल बॉर्डर पीस वाला एटा होछि आंचल टा आंचल आसबा एटा 3800 रे पाइ जबे 3800 3800 रे पाइ एटा आसीला बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा उरे देखन कम रेट रे डबल बॉर्डर कसन एटा डबल रेट आछे मात्र 4000 रे पाइ जबे एटा 4000 टंका रे मात्र 4000 रे एटा देखमा एटा फुल पिंक रे कितने बढ़िया लागु छे जे एटा होछे फुल बॉडी टा ऐसा लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन रे बड़ा आंचल भी दैछे ब्लाउज पीस भी आसी जबा मात्र 4000 रेट एटा 4000 टंका रे आसी जाउ छे देखन सब एटा 3D पैटर्न रे आसबा 3D पैटर्न भी चौड़ा बॉर्डर लखन आसबा देखन एटा चौड़ा बॉर्डर सेम प्राइस एटा भी 4000 टंका 4000 रे पाइ जबे आ एटा ब्लाउज पीस बिलो सबुथे आसी ब्लाउज पीस भी सबुथे आसी आ एटा तो से 6 6500 टंका साड़ी में आंचल देइछे आ एटा होचे फुल बॉडी टा देखन 4000 टंका ना मात्र 4000 रे पाइ 4000 टंका रे साड़ी टा आपन को मिलि जिबा
এটা বরফি ডিজাইন কলর রে আসবা সুমতি রে এটা রেড কলর কম্বিনেশন রেড আছে কলর এটা भी দেখুন চৌড়া বর্ডার রে আসবা এটা চৌড়া বর্ডার মিটার পুরা কাম হিছে দেখুন রেড কলর রে भी सेम प्राइस 4000 रे पाई 4000 टंका रे এটা আসি যাচ্ছে দেখুন ব্ল্যাক রেড রেড হোয়াইট র কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া লাগা এটা দেখুন এটা বর্ডারটা বহুত বঢ়িয়া আছে 4500 রে 4500 टंका রে এটা আসি যাচ্ছে এটা গোটে সফটা ডিজাইন উপরে আছে এটা সফটা ডিজাইন উপরে আছে এ তিন লাইন সফটা পুরা দিয়েছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি সাইডটা দেখুন আর এটার প্রাইস भी 4000 রে পাই এটা 4000 टंका রে এটা কফি রে আছে লাইট কালার কম্বিনেশন গ্রিন রে লাইট কালার কম্বিনেশন লাইট কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডার वाला না সিঙ্গেল বর্ডার রে এটা भी দেখুন 4000 রে পাই যাবে এটা भी 4000 टंका রে এটা শাইনিং বহুত বঢ়িয়া আছে এটা আসিলা ময়ূর ডিজাইন রে ময়ূর ডিজাইন এই ডিজাইনটা भी বহুত আছে বহুত চালসি বহুত ডিমান্ডিং এটা থিলা বহুত লোকর অর্ডার भी থিলা স্টক আউট হৈ যাইতলা এটা দেখুন মাত্র 4500 রে পাই এটা 4500 टंका रे এটা স্টক আউট হৈ যাইতলা বাকি এবে স্টক রে পলি আসছে আপন মানে জলদি জলদি ভিডিও দেখুন সেল অর্ডর করুন এটা হচ্ছে দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে আসি এটা भी ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে এটা 4800 রে পাই যাবে এটা 4800 टंका রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটি भी বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି কলেকশন মানে আজির বানি না পারে এতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আসি যাইছে এটা ওটি দেখুন এটা সে ব্লিচ থিম উপরে আছে না মঝিরে মিলন সফট ডিজাইন भी আসবা সে সেম প্রাইস 4800 রে এটা 4800 टंका रे 4800 टंका रे দেখুন এই কলেকশনটা আপন মানকু মিলি ଯିବା আজির কলেকশন মানে কেনতা লাগুছে টিকে কমেন্ট সেকশন রে জনাবি আর ভিডিওটা ভাল লাগুছে বলে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে সিঙ্গেল বর্ডার রে এটা ওটি মাল্টি কালার রে আসি গলা না মাল্টি কালার রে আসি গলা ব্লু কালার র আঁচলটা আছে হেই বডি ডিজাইন সঙ্গে সমান দিছে না সমান আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন মাল্টি কালার রে আছে বহুত বড় শাইনিং আছে 5000 टंका রে দেখুন 5000 टंका রে এটা আসিছে মাল্টি কালার রে পুরা বহুত বঢ়িয়া শাইনিং আছে তার মেহেন্দি কালার রে আসবা এটা কলর অপশন কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে না মেহেন্দি কালার রে এটা রেড উপরে থিলা এটা আছে মেহেন্দি কালার উপরে আছে সেম প্রাইস রহুছে সেম প্রাইস রে এটা দেখুন তার উপরে সফটা ডিজাইন রে এটা ডবল সফটা রে আসি যাচ্ছে ডবল সফটা রে এটা রামা গ্রিন না শাইনিং রামা গ্রিন কলর আসবা শাইনিং রামা গ্রিন রে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ঝুটি ডিজাইন আছে চৌড়া বর্ডার রে আসবা চৌড়া বর্ডার তার উপরে সফটা ডিজাইন তারপরে 3D প্যাটার্ন তারপরে সফটা ডিজাইন চৌড়া মাত্র 5200 রে পাই এটা 5200 রে আর ব্লাউজ পিস আউস সেইথরে এতে ব্লাউজ পিস নাই আছে ও সফটা ডিজাইন লাগি না সফটা ডিজাইন লাগি দেখুন ব্লাউজ পিস ইতরে না আসবা এটা দেখুন ডাবল বর্ডার গোটে এটা গোটে ডাবল বর্ডার রে আসি হলো দেখুন এটা হচ্ছে হংস ডিজাইন রে লাইট কালার রে ডার্ক কফি কালার র হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দઉં তার ফুল ফুল ডিজাইন রে দেখুন আঁচলটা আছে আর ফুল বডিটা দেখুন শাইনিং দেখুন পুরো পাটো আইবা এতে বঢ়িয়া শাইনিং আছে এটা भी सेम प्राइस 5200 রে পাই মাছ ডিজাইন এটা भी 5200 टंका রে 5200 टंका रे আসি যাচ্ছে দেখুন লাইট কালার যাকে পছন্দ এটা ଗୋଟେ বহুত বঢ়িয়া অপশন তে তার লাগি আছে এটা ওটা দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার রে পাটো বডি আসবা সুমতি কালার রে পুরো পাটো বর্ডার আসি যাচ্ছে এটা দেখুন ଆଉ তার বাদ এটা পহলা দেখি তার আঁচলটা আঁচল ডিজাইনটা দেখুন আঁচল ডিজাইন তো পুরো গর্জিয়াস আছে দেখুন এটা দেখুন ব্লাউজ পিস भी আসবা ଆଉ ফুল বডিটা টিকে ଦେଖିବା এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এতে প্রাইসটা কেতে রହୁଛି সে সেম প্রাইস 5200 সে 5200 टंका রে আসি যাচ্ছে দেখুন 5200 র এটা ଗୋଟେ বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে সুমতি ডার্ক রামা গ্রিন কালার রে এটা আসবা ଆଉ এটা 6 বর্ডার वाला ছটা বর্ডার রে এটা ଗୋଟେ নয়া ডিজাইন আসি যাচ্ছে দেখুন 6 বর্ডার র আচ্ছা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইনের আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা কলসি গড়ু ডিজাইন আছে আর এটা হচ্ছে শঙ্খ আছে দেখুন মাত্র 6500 टंका 6500 टंका রে এই কালেকশনটা আপনাଙ୍କୁ মিলিଯିবা এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা ଗୋଟେ ବି ଆସିଗଲା এটা কোଣାର୍କ থিম উপরে না কোଣାর্ক ডিজাইনটা ডবল বর্ডার মাছ ডিজাইন মাছ ধরি রে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 6300 রে 6300 टंका রে এটা আসি যাচ্ছে এটা भी হে কোଣାর্ক থিম উপরে আছে বাকি এটা টিকে অলগা ডিজাইন আছে দেখুন এই কোଣାর্ক থিম অলগা দিলা এটা অলগা আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ফুল বডিটা আইতা প্রাইসটা কেতে 6000 রে পাই এটা 6000 ଟଙ୍କା রে মাছ বর্ডর রে না মাছ বর্ডর রে আছে এটা 6000 ଟଙ୍କା রে এটা মিলি যাଉଛି 3D প্যাটার্ন উপরে আসে 3D প্যাটার্ন রে ডবল সফটা ডবল বর্ডর ডবল সফটা ফুটি ডিজাইন রে আঁচল আসবা বড় আঁচল আসবা আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা 3D প্যাটার্ন রে আছে আইতা প্রাইস লাগবা পিনরবে মাত্র 6500 রে পাই এটা 6500 ଟଙ୍କା রে এটা আসি যাଉଛି দেখুন এই কালেকশনটা भी পিনলে তো বহুত বঢ়িয়া লাগবা এই কালেকশনটা দেখুন ইয়েলো কালার এটা পুরো প্লেন আছে অফিশিয়াল প্যাটার্ন রে না পুরো অফিশিয়াল প্যাটার্ন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা কত সুন্দর লাগছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস এটা भी সেম প্রাইস 6500 রে এটা আসি যাচ্ছে 6500 ଟଙ୍କା রে দেখুন চৌড়া বর্ডর বিলে দিছে না তলে চৌড়া বর্ডর আসবা এটা পিনদিলা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এই কালেকশন মানে দেখুন এটা ওটা দেখুন 6 ধড়ি র 6 ধড়ি তলে 3 বর্ডর আছে উপরে 3 বর্ডর আছে দেখুন রামা গ্রিন ব্লু রেড র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচলটা
ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେଇ 6000 ରେ 6500 ରେ ପାଇ ଯିବେ ଏଟା ଫୁଲ ବଡି 6500 ଟଙ୍କା ରେ ବେबी ପିଙ୍କ ରେ ରେड ର କମ୍ବିନେशन ସଫ୍ଟ डिजाइन ତଳେ ଉପରେ ସଫ୍ଟ डिजाइन ଦେଖो এইটা ଆସିଗଲା ପୁରା শাইনিং ର মস্ত আছে এটা ଆସିଗଲା এটা ব্লাউজ পিস भी আসি যাଉଛି রেড কলর ର আঁচল ଅଛି দেখুন ধড়ি মোটা রেড কলর রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা সেই সেম প্রাইস 6500 এটা 6500 টଙ୍କା রে আসি যাଉଛି দেখুন আর কি যেটা ভালো হচ্ছে জলদি জলদি অর্ডার করুন বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আজি আসি যাইছে এটা গুলো দেখুন রামা গ্রিন রে সফট ডিজাइन এটা আসিলা রামা গ্রিন রে সফট ডিজাइन এটা আসিলা তলে ডবল সফট আছে চার বর্ডার রে উপরে এটা ডবল বর্ডার আছে না দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ଆଉ ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে রামা গ্রিন রে ডবল সফট আসিগলা মাত্র 7300 রে পাই 7300 টଙ୍କା মাত্র 7300 রে পাই যাবে 7300 টଙ୍କା রে এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা भी 3D প্যাটার্ন উপরে আছে এটা भी ডবল সফট ডবল বর্ডার উপরে भी আসবা ডবল বর্ডার ডবল সফট রে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন রে আছে ডিজাইন রে আসবা আর ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 7500 রে পাই এটা 7500 ଟଙ୍କା রে আসি যাଉଛି এন্ডা তো বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন এটা সব দুলহন কালেকশন মানে আজি আসি যাইছে এটা গুটি দেখুন এটা রেড কালার রে আসিগলা এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসছে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা এটা দেখুন এটার ফার্স্ট আঁচলটা দেখি দেমা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আঁচল भी দেখুন সফট ডিজাইন টা রହୁছে আঁচল भी সফট রହୁছে দেখুন তার ব্লাউজ পিস রে भी সফট ডিজাইন रहबा আউ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রହୁছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক প্লাস ব্লাউজ পিস এটা সফট ডিজাইন भी रहबा তার বাদ এটা হচ্ছে সিঙ্গেল পিস अवेलेबल আছে যাহাকে भी দরকার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনশট মারি কে পঠো এটা জলদি অর্ডার করুন দেখুন বহুত বড়িয়া কালেকশন রে আসি যাইছে এটা হচ্ছে ব্লিচ থিম উপরে আছে না সিঙ্গেল পিস अवेलेबल আছে যাহাকে भी দরকার দেখুন পিনধলে भी শাড়িটা বহুত গর্জিয়াস লাগবা এটা পিনধলে দেখুন কিছু লুকটা তার কেন্দা আসবা এটা লুকটা কেন্দা বঢ়িয়া আসবা এটা তো বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন এই কালেকশনটা সিঙ্গেল পিস এটা আছে খালি সিঙ্গেল পিস আছে আর যেটা গলে তো ফির ডবল মিলবাটা প্রবলেম হি আছে না ডবল আর ক্যান্সিটা নাই মিলে বাই চান্স বহুত রেয়ার है দেখুন এটা পিনধলে भी দেখুন তার আঁচল দেখুন এটা কুচো পড়বা না কুচো পড়লে भी দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা ডিজাইন এটা পিনধলে কিছু এন্তা লুক আসবা এটা ডবল সফটারি আছে ব্লেজ থিম রে চেস্ট পটি সবটা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন এটা আসি যাইছে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে এটা ব্ল্যাক নহি ডার্ক কফি কালার আসবা ডার্ক কফি কালার রে এটা ট্রিপল সফটার দেখুন এটা ফার্স্ট আঁচলটা দেখি দাও আঁচলটা দেখি দাও নি তো এটা হচ্ছে তার আঁচল ডিজাইনটা দেখুন কিছু এন্তা লুক আছে এটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা না দেখুন ফুল বডি আর এটা প্রাইসটা মাত্র 8000 এ পাই যাবে এটা 8000 টଙ୍କା রে দেখুন এটা দেখুন ট্রিপল সফটারে আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে তারপরে বৈত ডিজাইন র ডবল বৈতরে আছে দেখুন এটা উপরে ডবল ময়ূর রে আছে 8000 টଙ୍କା রে এটা এই কালেকশনটা আপন মানকু মিলিবা দেখুন এটা পিনধলে তো এটার লুক গুটে পুরা অলগা আসবা এটা গুটে আসিলা দেখুন ডবল সফটারে পুরা আছে এটার পহলা আঁচলটা আমি দেখি দেমা এই দেখুন আঁচল ডিজাইনটা বহুত সুন্দর আছে বহুত গর্জিয়াস আছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আসবা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা লুক গুটি দেখুন কেনটা অলগা আসছে যে এটা হচ্ছে এটা পুরো এটা ডবল সফটারে ওটো আর ঘোড়া ডিজাইন রে আছে না এটা গুটে বহুত বঢ়িয়া লাগছে মঝিরে দেখুন ময়ূর ডিজাইন র এটা পুরো মঝিরে দিয়ে দিয়েছি মঝিরে আসবা আর এটা প্রাইসটা কেতে রହୁছে মাত্র 8500 এ এটা 8500 টଙ୍କା রে আসি যাଉଛି দেখুন মানে এটা কালেকশন মানে আজি সব দেখা হচ্ছে এটার গুটে দেখুন অরেঞ্জ রে গ্রিন কালার সেটা রেড রে ব্লু থিলা এটা অরেঞ্জ রে গ্রিন আসবা এটা অরেঞ্জ রে গ্রিন এটা কলর অপশন দুই পিস अवेलेबल আছে এটা হ্যাঁ যাহা কি যেটা ভালো আছে জলদি জলদি অর্ডার থমনাইট রে দেইথলা এটা গুটে থমনাইট রে দেলা সারি চৌড়া বর্ডার রে আসবা চৌড়া বর্ডার রে আছে এটা গুটে পুরা নয়া ডিজাইন আসি যাচ্ছে না এটা भी মল্টি কালার রে আছে মল্টি কালার রে আসবে আঁচলটা দেখুন আঁচল ডিজাইনটা আছে বাটারফ্লাই রে পুরা এটা জুটি কাম হইছে দেখুন চক্র মিতাল পুরা আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও মাত্র 7000 এ এটা পাই যাবে এটা হাতি ডিজাইন রে আছে না হাতি ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা কেতে টଙ୍କା পড়ছে মাত্র 7000 এটা 7000 টଙ୍କା রে আসি যাଉଛି কপার সালফেট রে এটা কপার সালফেট র ধড়ি মুটা আছে আর বডিটা এটা কফি মাল্টি কালার রে কফি কালার রে আসবে মাল্টি কালার भी আসবে শাইনিং থি এটা আসিলা দেখুন এটা भी থমনেল র শাড়ি ডবল সফটারি দেখুন রামা গ্রিন আছে এটা কফি কালার আঁচলটা আছে কফি কালার আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি ফুল বডিটা এটা ডবল সফটা পুরো ইউনিক ডিজাইন সফটা আছে আর এটা 8500 8500 8500 এ পাই যাবে এটা भी 8500 টଙ୍କା রে আসি যাইছে এন্তা তো ইনো দেখুন কেতে সারা কালেকশন আছে ইনো আসি গলা দেখো কালেকশন আছে দেখুন ইনো আপন মানে প্রিন্টেড শাড়ি भी पाई जिबे 300 350 400 500 ब्लाउज पीस वाला धोती गामछा भी आपन को इनो मिली जबा देखुन ब्लाउज पीस भी अच्छे डब्बा साड़ी भी पाई जिबे बेडशीट भी पाई जिबे
पाट माने भी अवेलेबल अच्छे इनु पाट पाट साड़ी भी मिली जिबा आपण पाई जिबे पेचुअर साड़ी भी देखुन अवेलेबल अच्छे पेचुअर साड़ी भी मिली करून आपण माने हम्म। बाहरु आसुछन जदी जानि ना पारबा आमे तो सब बेले एड्रेस टा कहूछु रिपीट करूछु आपण समले मंदिर आसी जाऊ समलेपुर समले मंदिर आसी के हमको कॉल कला हम निजे रिसीव करि जमो कि जदी स्टेशन रो आपण आसुछन बेले स्टेशन रे थई के आपण संबलपुर स्टेशन रे थई के हमको कॉल करबे। तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बेले लाइक करू शेयर करू ना हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करू।